जय जगन्नाथ सांग मैंने आज चलन देखा ओडिया थाली। आज ओडिया किसी स्पेसिफिक आइटम अच्छी आपको निश्चिंत भल लगे देखु आ सपोर्ट करूँ प्लीज। भल लगे निश्चिंत कहे घरे निश्चिंत बनातु। जय जगन्नाथ चलन देखा आज ओडिया थाली रे कौन कौन सब अच्छे। आज प्रथम आइटमटी है सुनसुनिया साग। ये सागटे क्या भल लगे कहे मत तो बहुत भल लगे आटा देहपाई भी बहुत भल। आपको खाइले खाइले निद लगे किंतु ये साग को रसुण ही बहुत भल लगे। पियाज पकेले चलो कि मत रसुण भल लगे जहाँ को जहाँ भल लगे। ये सागटा फ्रेश एत मिले केमती कौन मिल जाए बहुत कष्ट भी आपको बाछा गोटे गोटे पत्र आर नाड़ एडे एडे लगे तो बाछी बाछी 2 घंटा जो भी टेस्ट बहुत बढ़िया बहुत कम टाइम मिले। आज मिलला तो नहीं आसलु। गलानी साग लुण पकेले तो पानी टिके बाहर से पानी सीझीज यहाँ घोरिया भी दरकार नहीं। यहाँ जस्ट पकेले 5 मिनट भी लगे ना साग हो बहुत कम टाइम नहीं। साग फ्रेश थे बहुत कम टाइम नब और जो पाची पाची जाइए टिके सीझापी टाइम नब ना घोरिया भी पड़े ना एमती ही सीझी जाए। हो गलानी साग सुंदर देखा भी जाऊे ग्रीन ग्रीन। एबे आउ गोटे तरकारी करी से बड़ी भाजीदेवी फास्ट। बड़ीटा ये तरकारी के बहुत भल लगे। बड़ी तो आमर नॉर्मल ओडिया घर प्राय तरकारी बड़ी पका जाए जोड़ा देसी गाँव रे जोड़ा बना जाए प्योर। तो बड़ी फास्ट भाजीदेवी यही तरकारी पाई। एबे टिके सोरिष अल्प टिके पकेदेवी तापर बैगण आलू काटिकी रखी ताकू पकेदेवी ताकू टिके भलसे लुण हलदी देके भाजीदेवी बेसी भाजबेनी बस एपट सेपट करदेवी। सिंपल आइटम बस बेसी भजा भजी भल लगे। भाजीगला अल्प मसला टिके बाटिक रखी जोटा कि पियाज रसुण अल्प टिके अदा आउ सुखिला लंका आउ जीरा। सुखिला लंकाटा तरकारी के भल लगे ताको देकी टमाटो देकी अल्प टिके कषा हब बेसी ना जस्ट मसलार टिके बास्ना जीव पूरा रस स्मेलटा सेटा टिके पड़ेगा तापर आपण पानी देदेवे। एबे यही तरकारी मु पकेदेवी कोसला साग। एक्चुअली एटा आलू बैगण बड़ी टमाटो कोसला साग तरकारी जोटा कि बहुत भल आ बहुत टेस्टी आ समस्त को प्रायतः भल लगे। आइटमटा मत तो बहुत भल लगे।
ଏବେ କୋଶଳା ଶାଗ ଫ୍ରେଶ୍ ମିଳୁଛି। ଆଗକୁ ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ବାହାରୁଛି ତ ଏବେ ଏତେ ଖାରିଆ ଲାଗେନି, ମିଠା ଲାଗେ। ଏବେ ପକାଇଦେବା ଶାଗ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଫୁଟିଗଲା ପରେ, ଶାଗ ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ତରକାରୀରେ ଶାଗଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବେକାର ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ କୋଶଳା ଶାଗ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ତରକାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଥାଳିର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ତରକାରୀ, କୋଶଳା ଶାଗ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଇବାର। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ବେଷ୍ଟ ପଖାଳରେ ହଉ କି ଗରମରେ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ହଉ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ଆପଣ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୋତେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଳୁ କଲରା ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଭର୍ତ୍ତା ହେବ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏଇଟା ମୋ ବୋଉର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆଇଟମ୍। ତା ସବୁବେଳେ ଏଇ କଲରା ଭର୍ତ୍ତା ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏବେ ତା ଖରାବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ତ ବୋଉ ଏବେ ମୋର ଖାଇବ। ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ରଖିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଖାଇବ। ସେ ଖାଇଲେ କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି ବୋଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବୋଉ କହିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆ ଯାହା ବି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମା ଯଦି କିଛି ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଥିରେ ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତାର ଶାନ୍ତିରେ ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା, ମୋ ପୁଅ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇଲାଣି।